السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر شاہین ہے اور میں کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ اور کریٹیکل کیئر میڈیسن اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے اپنی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ اور اسپیشلسٹ ٹریننگ انگلینڈ سے مکمل کی اور 1995 میں پاکستان واپس آ گیا، اور جب سے میں نیشنل میڈیکل کالج اور ہاسپٹل سے اٹیچ رہا، جہاں پر میں پروفیسر بنا اور اس کے بعد ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا، اور 2017 میں وہاں سے ریٹائر ہو کر اب ایک نجی میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن اینڈ پلمونالوجی کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ انگلینڈ میں ٹریننگ کے دوران میں نے جہاں اور بہت ساری چیزیں پلمونالوجی سے ریلیٹڈ سیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سلیپ میڈیسن کی فیلوشپ بھی مانچسٹر سے کی، اور وہاں پر میں نے 1 سال گزارا، جہاں پر ہم نیند کے دوران جو سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں اور جو عام طور پر موٹے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، یا وہ لوگ جنہیں اپر ایئر وے یا گردن کے ایریا میں کوئی ایناٹومیکل پرابلم ہو، تو بہرحال وہ ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جو ہم نے خاص طور پر اس لیے لیا کہ نیند کے دوران سانس کے ایسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جنہیں عام لوگ بالکل یا تو نارمل سمجھتے ہیں یا پھر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور بعد میں ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو ایک خاصا بڑا پاپولیشن کا پبلک کا حصہ ہے جس کو اس قسم کے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کے پرابلم کی اویئرنیس بہت کم ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں پاکستان آیا تو پھر ہم نے یہاں پر اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے علاج اور اس کی تشخیص کے لیے جو سیٹ اپ ہے وہ ہم نے نیشنل میں بھی اسٹیبلش کیا اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اسٹیبلش کیا۔ جو جنرل پبلک کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو خراٹے ہیں یہ سب کو آتے ہیں اور یہ کوئی ایسی مضر صحت چیز نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ تو اسے خوش قسمتی یا خوش صحت کی علامت بھی سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ ہلکے سے خراٹے جو ہیں وہ خاص طور پر مڈل ایج پاپولیشن میں ہوتے ہیں، اور لائٹ سنورنگ اسے کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اسے کہیں گے کہ ہلکے سے خراٹے وہ آ سکتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں سوشلی اینڈ میڈیکلی ایکسیپٹیبل لیول آف سنورنگ۔ یہ کافی کامن ہے، اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب خراٹے لاؤڈ ہو جائیں، یعنی اس حد تک لاؤڈ ہو جائیں کہ جو ساتھ رہنے والا بندہ ہے اس کو ناگواری کا احساس ہو، یا اس کی نیند میں خلل آئے، یا دوسرا پیرامیٹر ہم یہ لیتے ہیں کہ خراٹوں کی آواز ساتھ والے کمرے تک جانے لگے، تو اس قسم کے خراٹوں کو ہم پیتھولوجیکل سنورنگ کہتے ہیں، یعنی وہ سنورنگ کا وہ لیول جو ایکچوئل سوشلی ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے، نہ میڈیکلی ایکسیپٹیبل ہے، اور جس سے ریلیٹڈ بہت سارے میڈیکل کے ایشوز آ سکتے ہیں۔ اور اس لیول کی سنورنگ کو، جس میں یا تو پارٹنر کی نیند ڈسٹرب ہو، یا پارٹنر کی لائف ڈسٹرب ہو، یا ساتھ والے کمرے تک آواز جا رہی ہو، اس کو ہم قطعاً بھی نارمل نہ لیں، کیونکہ یہ لیول آف سنورنگ جو ہے اگر کنٹینیو رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو پھر اس سے بہت سارے جو ہے صحت کے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، دل کے امراض ہیں، ایون جو لیٹ آنسیٹ ڈائبٹیز، یعنی وہ ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری جو بالغوں میں ہوتی ہے، وہ اس کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور فالج کا خطرہ کسی حد تک وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو لاؤڈ سنورنگ ہوتی ہے تو وہ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو وہ اتنے فریش نہیں ہوتے جس طرح سے باقی لوگ ہوتے ہیں، یا جس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ نے 7-8 گھنٹے کی نیند کی ہے تو آپ کو فریش اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ ڈے ٹائم میں چلتے پھرتے ہیں یا کام کاج کرتے ہیں تو انہیں وہ تازگی محسوس نہیں ہوتی، وہ چستی محسوس نہیں ہوتی، وہ لوگ تھکاوٹ کا احساس رکھتے ہیں۔ اور لاؤڈ سنورنگ سے جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ تیز خراٹوں کے دوران
कि फिर सांस के रुकने का अमल शुरू हो जाता है या ऑक्सीजन के गिरने का अमल शुरू हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स लाउड स्नोरिंग लेते हुए इतनी एफर्ट कर रहा है कि जिस तरह से वो मुसलसल दौड़ रहा है, और अगर एक बंदा 7-8 घंटे इस तरह से मुशक्कत कर रहा है तो सुबह वो किस तरह से ताज़ा उठ सकता है या सारा दिन वो कैसे ताज़ा महसूस कर सकता है। लेकिन जब इस बीमारी की नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें एक्चुअली तेज खराटों के दौरान ऑक्सीजन गिरती है और नींद के टूटने का अमल होता है, और वो रात में कई दफ़ा होता है, बल्कि जिन लोगों को शदीद प्रॉब्लम होता है उनमें तो ये अमल कई 100 दफ़ा भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को दिन में इंतहाई ज्यादा थकावट के साथ साथ नींद के झोंके भी आते हैं। जब ये लोग कोई काम करते हैं या सड़क क्रॉस करते हैं तो इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं उतने शार्प नहीं होते। जब ये लोग ड्राइव करते हैं तो इन्हें कुछ देर के बाद नींद आने लगती है और इनके रिफ्लेक्सेस भी ज्यादा शार्प नहीं होते हैं, लिहाजा ये एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, यानी इनसे गलती का इम्कान ज्यादा होता है। इसी तरह मशीनरी ऑपरेट करते हुए गलती का इम्कान ज्यादा होता है। और ये इन लोगों को जब नींद के झोंके आते हैं, खासतौर पर ड्राइव करते हुए या कोई मशीन ऑपरेट करते हुए, या लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं वहां नींद का झोंका है, वही टेबल पर ही सो गए, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में नींद आई और सामने आने वाली ट्रैफिक में घुस गए, या किसी रोड बैरियर को टक्कर मार दी या अगली गाड़ी को टक्कर मार दी। इस तरह से मतलब जो एक्सीडेंट की जो बहुत बड़ी वजह है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, वो ये है कि ड्राइवर को नींद के झोंके आ रहे होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उसने सारी रात उसकी नींद जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं रही, और उसकी बड़ी वजह लाउड स्नोरिंग है या गैर सोशल लेवल की जो स्नोरिंग है वो होती है। आप ये अंदाजा करें कि किसी भी वजह से अगर आपको रात को अच्छी नींद ना आए तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता, लेकिन अगर ये अमल हर रात को हो तो हर दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। और सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो ये है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके साथ एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो यूरोप और अमेरिका में अंदाजा लगाया गया है, रिसर्च ने बताया है, वो ये है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो सबसे बड़ी वजह ड्राइवर की जो नींद जो है वो पूरी नहीं होती, और या उसे बहुत ज्यादा खराटे आते हैं और उसकी वजह से उसको डे टाइम जो है स्लीपीनेस होती है और वो गाड़ी चलाते चलाते उसे नींद आ जाती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो मेडिकल के जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी है। उसमें दिल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और फालिज का खतरा है, या ब्रेन को सर्कुलेशन सही नहीं जाती, और इसके अलावा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। जो एक और जो बहुत बड़ा मेडिकल इशू आता है इन लोगों में वो ये है कि वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को पूरी तरह से नहीं निभा सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी शादियां जो है वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बल्कि वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड हो गया है कि जिन लोगों में, जिन शादीशुदा जोड़ों में किसी एक को ज़्यादा स्नोरिंग होती है, लाउड स्नोरिंग होती है, तो उनकी जो अज़वाजी मसाइल के साथ साथ फिर तलाक के मसाइल भी दरमियान में आ जाते हैं। और यूरोप और अमेरिका में तो तलाक की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पार्टनर का बहुत ज़्यादा तेज खराटे लेना है। तो इस किस्म के मसाइल और जिनसी मसाइल जो है, जिनमें मतलब सेक्सुअल जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये सब इस वजह से होता है कि पेशेंट की जो नींद है वो बार बार तेज खराटों की वजह से डिस्टर्ब होती रहती है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि तेज खराटों की जो नेक्स्ट लेवल है वो है जिसमें फिर ऑक्सीजन भी गिरती है, और तेज खराटों की वजह से सांस भी एक स्टेज आती है कि सांस रुक जाता है, और फिर मरीज उठ के चौंक के उठ बैठता है और फिर दोबारा सोता है, और फिर दोबारा उससे तेज खराटे शुरू होते हैं, और फिर दोबारा उसका सांस के रुकने का अमल शुरू हो जाता है, और फिर दोबारा उसकी नींद टूटती है, और इस दौरान में उसकी ऑक्सीजन भी गिरती है। और जब हम नींद का टेस्ट करते हैं, जिसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं या पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, तो हम देखते हैं कि मरीज की जो नींद है वो कई लोगों की तो कई 100 दफा टूटती है इस प्रॉब्लम की वजह से। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपकी नींद अगर सारी रात में हर 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद आपकी आंख खुल रही हो तो सुबह आप कैसा महसूस करेंगे? आप बिल्कुल भी ताज़ा दम नहीं होंगे, आपको शदीद थकावट होगी, आपका बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करेगा, और जब आप काम पर जाएंगे या ड्राइव करेंगे तो आपको नींद के झोंके आ रहे होंगे, और ये प्रॉब्लम जो है इंतहाई खतरनाक है।
तेज खराटों के मसले को अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मर्द हजरात का मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर खवातीन भी मिडिल एज में खराटे लेती हैं, और ख़ास तौर पर अगर उनकी गर्दन छोटी और मोटी हो और उनको जो ओबेसिटी है या वज़न है वो ज़्यादा हो, तो ऐसी खवातीन में भी तेज़ खराटों का अमल जो है वो आ जाता है। और इसके अलावा बच्चे जो है जिन्हें कि बिल्कुल खराटे नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर उनकी नाक बंद है या उनके टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं या उनके जो जॉ का जो लोअर जॉ है उसकी डेवलपमेंट सही नहीं है, तो ऐसे बच्चों में, या चाइल्डहुड ओबेसिटी अगर है, तो आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है क्योंकि फास्ट फूड और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी अगर है तो इस सूरत हाल में बच्चों के अंदर भी खराटे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खराटे से अगरचे मर्द हज़रात ज़्यादा मुतासर होते हैं, लेकिन खवातीन और बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं। और बच्चों में खासतौर पर अगर खराटे आ रहे हो तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे के टॉन्सिल्स तो नहीं बढ़े हुए, या उसकी नाक तो नहीं बंद है, या उसकी नाक में पॉलिप्स या एडिनोइड्स तो नहीं है। ये खासतौर पर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर ये तसल्ली कर लेनी चाहिए। एक और जो ग्रुप है जिसमें खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, वो उन लोगों का है जिनका वजन ज्यादा होता है, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। खराटे की बीमारी खास तौर पर इन लोगों में ज्यादा होती है। और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, गरीब मुल्क है, तो यहाँ पर ओबेसिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी अब बेतहाशा ओबेसिटी आ रही है, और ये अमीर और गरीब और मिडिल एज सब तबके में है। और मैं तो अपने क्लिनिक में देखता हूँ कि गरीब लोग आते हैं और वो इतने मोटे हैं, रोटियां खा खा के, अब पूछो उनसे तो पता चलता है 4 रोटी सुबह खाते हैं, 4 रोटी शाम को खाते हैं। ओबेसिटी का ताल्लुक ऑब्वियसली हमारी ग़िज़ा से है और हमारी जेनेटिक्स से है। कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, इसका ताल्लुक उनकी जेनेटिक्स से है, यानी उनके अंदर एक पैदाइशी तौर पर ऐसे जीन्स आ गए हैं जो कि मोटापे को प्रमोट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग ओबीस होते हैं उसका ताल्लुक उनके ज़्यादा खाने के अमल से है। तो हमें अपने खाने में इत्तेदाल रखना चाहिए और अपने वजन का ख्याल रखना चाहिए। हमारे अक्सर मरीज जिन्हें तेज खराटे का प्रॉब्लम होता है या तेज खराटों से पैदा होने वाले जो अमराज होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, तो वो सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हजरात और ख़ासतौर पर जनरल प्रैक्टिशनर से और जनरल फिजिशियन से मेरी गुजारिश है कि वो अपने मरीज़ को देखें। अगर उन्हें लग रहा है कि इसका मोटापा है, या अगर लग रहा है कि उसके अपर एयरवे में, नाक के एरिया में या गले के एरिया में कोई इशू है, तो खराटों की और नींद की हिस्ट्री ज़रूर लें। उनसे ज़रूर भी ये पूछें कि उनकी नींद कैसी है, नींद के दौरान खराटे तो नहीं आते। और ये ख़ास तौर पर आप अगर मरीज़ के साथ उसका पार्टनर है या बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स हैं, तो उनसे ज़रूर पूछें कि इनकी नींद कैसी है, खराटे कितने लेते हैं, और नींद इनकी टूटती तो नहीं रहती, या पुरसुकून नींद है या नहीं है। जब आप ये 2-4 सवाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मरीज़ को खराटे या खराटों से पैदा होने वाले प्रॉब्लम हैं या नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक पड़े तो आप फ़ौरन आप उस मरीज़ को सजेशन दें कि वो आपके नज़दीक जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो स्लीप के अंदर पैदा होने वाली सांस की बीमारियों को भी देखते हैं और खराटों से पैदा होने वाली बीमारियों को भी देखते हैं, तो उनके पास उनको रेफ़र किया जाए ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें और इलाज कर सकें। तेज खराटे और उनसे पैदा होने वाले अमराज की तशखीस के लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पहले एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि उन्हें कोई शुगर डायबिटीज़ तो नहीं है, उन्हें ब्लड प्रेशर तो नहीं है, दिल की बीमारियां तो नहीं है। हम उनका वजन चेक करते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं कि वो एक रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा है या नहीं है। और हम ख़ास तौर पर उनके जो लोअर जॉ, जबड़ा जिसे कहते हैं, उसकी साख और गले के अंदर हम देखते हैं कि उनके टॉन्सिल्स और उनकी टंग और उनका जो तालू है या सॉफ्ट पैलेट है, उसको हम देखते हैं कि वो एनाटॉमिकली ऐसी शेप में तो नहीं है जो कि खराटों को प्रमोट करता है। और अगर तो अंदर सारा सिस्टम खुला है और जो स्पेस है, सांस लेने की स्पेस है, वो बिल्कुल सही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसको शायद खराटे
زیادہ نہیں آنی چاہیے. جب ہم یہ سارا میڈیکل ایگزامینیشن کر لیتے ہیں پھر ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں خاص طور پر ہم اس کی ہیموگلوبن چیک کرتے ہیں, ہم اس کی شوگر چیک کرتے ہیں, ہم کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر ضرورت ہو تو تھائرائڈ کو بھی چیک کرتے ہیں, کیونکہ تھائرائڈ اگر انڈر ایکٹیو ہے تو اس سے بھی سنورنگ اور سنورنگ سے پیدا ہونے والی بیماریاں جس میں سلیپ ایپنیا, آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہے, جس میں سانس ایکچولی خراٹے لیتے لیتے سانس رک جاتا ہے اور آکسیجن بہت گر جاتی ہے. تو یہ جو ہے امراض ہے یہ انڈر ایکٹیو تھائرائڈ, یعنی وہ تھائرائڈ جو کہ کم کام کر رہا ہوتا ہے, تو ہم اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کا بھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں. جب ہم یہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں پھر اس کی اسپائرومیٹری کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس کی نالیاں وغیرہ ٹھیک ہے, لنگس کا سائز ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈیفینیٹ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے تیز خراٹوں کے لیے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے, وہ اس کو ہم سلیپ ٹیسٹ کہتے ہیں یا پولی سومنوگرافی کہتے ہیں. تو سلیپ اسٹڈی یا پولی سومنوگرافی کے لیے مریض کو جو ہے ایک رات کے لیے سلیپ روم میں یا سلیپ اسٹڈی کے لیے جو اسپیشل کمرہ بنایا گیا ہے اس کے اندر اسے رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ مختلف سینسر لگا دیے جاتے ہیں جو کہ اس کی آکسیجن کو بھی چیک کرتے ہیں, اس کی سانس کو چیک کرتے ہیں, اس کی موومنٹ کو چیک کرتے ہیں, اس کی نیند کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں اور خراٹوں کے لیول کو چیک کرتے ہیں. یہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی اسٹڈی ہوتی ہے جس کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے یہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے رزلٹ نکالا جاتا ہے اور اس رزلٹ کے ساتھ مریض کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہمارے تجربے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نیند کے ٹیسٹ یعنی سلیپ اسٹڈی کی ضرورت ہے, وہ اس ٹیسٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور وہ یہ ٹیسٹ کراتے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو پرابلم ہے یہ تقریباً 8 سے 10% پاپولیشن میں ہے, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے تو اس میں تقریباً جو ہے یہ 2-3 کروڑ لوگوں کو جو ہے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان میں لاؤڈ سنورنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی تقریباً 8 سے 10% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ سلیپ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمیں اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے, لیکن ہم اس کی سیویرٹی نہیں گریڈ کر سکتے, اس کو کنفرم نہیں کر سکتے اور پھر اس کے لیے جو علاج تجویز کرنا ہے وہ ہم تعین نہیں کر سکتے. لہٰذا سلیپ اسٹڈی اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ پلیز وہ اسٹڈی کروائیں. ہاں, ایک اور طریقہ بھی سلیپ اسٹڈی کرنے کا ہے کہ اگر جس طرح میں ملتان میں کام کرتا ہوں تو ملتان کے ایریا میں اگر کوئی ہمارا مریض آتا ہے تو ہمارا جو سلیپ ٹیکنیشین ہے, سلیپ لیب کا ٹیکنیشین, وہ گھر جا کر بھی یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. اس کو ہم ہوم سلیپ ٹیسٹ کہتے ہیں اور یہ آپ کے اپنے بیڈ روم میں بھی ہو سکتا ہے. آج پوری دنیا میں ورلڈ سلیپ ڈے یعنی نیند کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آج کے دن ہم نے سو جانا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے پیدا ہونے والے جو پرابلم ہیں جو صرف دوران نیند ہوتے ہیں, جن میں سب سے زیادہ تیز خراٹے ہیں, اینٹی سوشل سنورنگ جسے کہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں, جس میں خاص طور پر سلیپ ایپنیا یعنی وہ تیز خراٹے جس کے اندر سانس ایکچولی رک جاتا ہے اور آکسیجن کا لیول باڈی کے اندر گر جاتا ہے. اور پھر اس سے پیدا ہونے والے مزید جو پرابلم ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر دن کے وقت تھکاوٹ, صبح کے وقت تھکاوٹ اور دن کے وقت کام کے دوران بھی نیند کے جھونکے آنا اور پھر اس سے پیدا ہونے والے ایکسیڈنٹس اور بے تحاشا پرابلم جو ہے, ان پرابلم کو اکثر ہماری پبلک نظر انداز کرتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں پبلک کو ایسے پرابلم کی اویئرنیس ہی نہیں ہے اور پوری دنیا میں بھی ایسا ہے, سوائے چند ڈیولپ کنٹری کے, ترقی یافتہ ممالک ہے, پوری دنیا میں ایسا ہے. اور اسی لیے پوری دنیا میں نیند کا عالمی دن اس لیے منایا جا رہا ہے تاکہ ان پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ بھائی یہ ایشو ہے, یہ صحت کا پرابلم ہے, یہ قابل علاج ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے ٹیسٹ کرنے کی بھی, تشخیص کرنے کی بھی اور علاج کرنے کی. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری پبلک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تیز خراٹے جو ہے یہ نارمل نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ وجوہات کو تو ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کچھ وجوہات کو ہمیں سرجیکلی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن میجورٹی کو ہمیں ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم سی پیپ ڈیوائس کہتے ہیں, اس آلے کے ذریعے, وہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جو کہ ایک ماسک کے ذریعے ہمارے
हमारे मुंह के ऊपर और नाक के ऊपर लगा दिया जाता है और एक हल्के से प्रेशर से वो एयर जो है हमारे गले के अंदर डालता है ताकि हमारे गले के अंदर चोकिंग ना हो सके, क्योंकि जब गले के अंदर चोकिंग होती है तो उसी से तेज खराटे पैदा होते हैं और जब तेज खराटे पैदा होते हैं तो उसकी अगली स्टेज पर और बीमारियां जैसे स्लीप एपनिया वगैरह है वो पैदा होता है। और इससे जो एक और बहुत बड़ा खतरा है वो डायबिटीज का है पैदा होने, शुगर डायबिटीज का पैदा होना, ब्लड प्रेशर का पैदा होना, दिल के अमराज का पैदा होना और दिमागी अमराज जिसमें खास तौर पर फालिज जैसे अमराज है। और फिर इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम है तो इससे अज़वाजी मसाइल और सेक्सुअल फंक्शन में डिस्टर्ब होता है। तो इन सारी बीमारियों की अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में स्लीप का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पब्लिक में अवेयरनेस हो ताकि हम इन बीमारियों का इलाज कर सकें और हमारी पब्लिक की सेहत अच्छी हो सके। इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तेज खराटे और उनसे पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल के बारे में अपने नाज़रीन को कुछ अवेयरनेस दे सकूं, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मुख्तसर वीडियो में कवर हो सके और आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी तेज खराटों से पैदा होने वाले मसाइल हो रहे होंगे। तो अगर आप मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर आ रहे हैं तो आप उन नंबर पर डायल करके रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया।